येषाम् इन्दिवरस्याम हृदयस्थो जनार्दनः मंगलम भगवान् विष्णोर् मंगलम मधुसूदनः मंगलम हृषिकेशोऽयं मंगलायतनो हरिः विष्णोच्चारण मात्रेण कृष्णस्य स्वर्णाधरेः सर्वविघ्नानि नश्यन्तु मंगलम स्यान्न संशयः सत्यं कलियुगे विप्र श्रीहरेर्नाम मंगलम परम स्वस्तयनं नृणां नास्त्यैव गतिरन्यथा पुंडरीकाक्ष गोविंदं माधवादिं स यस्मरेत् तस्य स्यान् मंगलम सर्व ओम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे उग्रं वीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। तो संकल्प मंत्र फोल्ड योर हैंड हरि ओम तत्सत् ओम गोविंद 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 अद्य श्री भगवतः महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणे द्वितीय परार्धे श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति कलियुगस्य प्रथम संध्यायां ब्रह्मविंशतो वर्तमानायां जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरहो दक्षिण पार्श्वे गंगायाः पूर्वभागे सुधाम मायापुरे श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिरे श्री श्री प्रहलाद नृसिंह सन्निधौ अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये श्री जयनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतो मीन राशि स्थिते भास्करे चैत्र मासी शुक्ल पक्षे उन्मिलनी महाद्वादश्यां शुभ तिथौ टुडे इज मंगलवार ट्यूसडे टुडे मंगलवासरे शुभ योगे शुभ नक्षत्रे शुभ करणे एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां पुण्यतीथो श्री भगवताज्ञया भगवत कैंकर्य रूपम श्री श्री नरसिंह प्रहलाद नरसिंह प्रीत्यर्थम कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा अस्य यजमानानां you can chant, you can tell your name and अस्माकं श्री गुरुपाद पद्मा ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी
गुरुदेवस्य भगवत कैंकर्य रूपम शीघ्र द्रुत आरोग्य कामनया तथा भगवत कैंकर्य रूपम सकल मनोभीष्ट सिद्धि कामनया अष्टोत्तर शत गंध पुष्प तुलस्यार्चना रूप पूजा कर्माण्यहं करिष्ये। ओम तद्विष्णु परमं पदगं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि चक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यवो जागृभागं ससमिन्धते विष्णोर्यत् परमं पदं हरिः ओम। प्रभु ये अखंड फल नहीं जाएं এটা অর্পণ করুন। ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि हरिः ओम। Hare Krishna. So you can chant the names of Lord Narasimha Deva after me. Prabhu ready? Om Narasimhaya Namaha. Om Mahasimhaya Namaha. Om Divya Simhaya Namaha. Please try to remember that Lord Narasimha, he loves roaring. So you have to chant loudly. Om Mahabalaya Namaha. Om Ugrasimhaya Namaha. Om Mahadevaya Namaha. Om Stambhajaya Namaha. Om Ugralochanaya Namaha. Om Rudraya Namaha. Om Sarvadbhutaya Namaha. Om Srimate Namaha. Om Yoganandaya Namaha. Om Trivikramaya Namaha. Om Haraye Namaha. Om Kolahalaya Namaha. Om Chakrine Namaha. Om Vijayaya Namaha. Om Jayavardhanaya Namaha. Om Panchananaya Namaha. Om Parabrahmane Namaha. Om Aghuraya Namaha. Om Ghora Vikramaya Namaha. Om Jwalanmukhaya Namaha. Om Jwala Maline Namaha. Om Mahajwalaya Namaha. Om Mahaprabhave Namaha. Om Nitalakshaya Namaha. Om Sahasrakshaya Namaha. Om Durnirikshaya Namaha. Om Pratapanaya Namaha. Om Mahadramstrayudhaya Namaha.
ओम प्राज्ञाय नमः। ओम चंडकोपिणे नमः। ओम सदाशिवाय नमः। ओम हिरण्यकशिपुध्वंसिने नमः। ओम दैत्यदानवभञ्जनाय नमः। ओम गुणभद्राय नमः। ओम महाभद्राय नमः। ओम बलभद्रकाय नमः। ओम सुभद्रकाय नमः। ओम करालाय नमः। ओम विकरालाय नमः। ओम विकर्त्रे नमः। ओम सर्वकर्तृकाय नमः। ओम सिंसुमाराय नमः। ओम त्रिलोकात्मने नमः। ओम ईशाय नमः। ओम सर्वेश्वराय नमः। ओम विभवे नमः। ओम भैरवडिम्बराय नमः। ओम दिव्याय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम कवये नमः। ओम माधवाय नमः। ओम अधोक्षजाय नमः। ओम अक्षराय नमः। ओम सर्वाय नमः। ओम बलमालिने नमः। ओम वरप्रदाय नमः। ओम विश्वंभराय नमः। ओम अद्भुताय नमः। ओम भव्याय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम अनघास्त्राय नमः। ओम नखास्त्राय नमः। ओम सूर्यज्योतिषे नमः। ओम सुरेश्वराय नमः। ओम सहस्रबाहवे नमः। ओम सर्वज्ञाय नमः। ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः। ओम वज्रदंष्ट्राय नमः। ओम वज्रनखाय नमः। ओम महानंदाय नमः। ओम परंतपाय नमः। ओम सर्वमंत्रे गुरुपाय नमः। ओम सर्वतंत्रात्मकाय नमः। ओम सर्वमंत्रविदारकाय नमः। ओम अव्यक्ताय नमः। ओम सुव्यक्ताय नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम शरणागतवत्सलाय नमः। ओम उदारकीर्तये नमः। ओम पुण्यात्मने नमः। ओम चंडविक्रमाय नमः। ओम वेदत्रय प्रपूज्याय नमः। ओम भगवते नमः। ओम परमेश्वराय नमः। ओम शिवश्चांकाय नमः। ओम श्रीनिवासाय नमः। ओम जगद्व्यापिने नमः। ओम जगन्मयाय नमः। ओम जगत्पालाय नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। ओम महाकायाय नमः। ओम दिरुपभृते नमः।
ఓం పరమాత్మనే నమః. ఓం పరం జ్యోతిషే నమః. ఓం నిర్గుణాయ నమః. ఓం నృకేశరిణే నమః. ఓం పరతత్వాయ నమః. ఓం పరం ధామ్నే నమః. ఓం సచ్చిదానంద విగ్రహాయ నమః. ఓం సర్వాత్మనే నమః. ఓం లక్ష్మీ నృసింహాయ నమః. ఓం ధీరాయ నమః. ఓం ప్రహ్లాదపాలకాయ నమః. ఓం శ్రీ మాయాపురోగ్ర నరసింహాయ నమః. ఓం ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం త్రిశింహం భీషణం భద్రం మృత్యోర్మృత్యుం నమామ్యహం. ఓం జదక్షర పదభ్రష్టం మాత్రాహీనం చ యద్భవేత్ అస్తు తత్సర్వం అఛేద్రం కృష్ణకార్ష్ణ ప్రసాదతః యత్కించిత్ వైగుణ్యం జాతం తద్దోష ప్రశమనాయ శ్రీకృష్ణ స్మరణమహం కరోమి. ఓం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరి ఓం. మధ్యే మంత్రతంత్ర ధ్యాన నియమ న్యూనాతిరిక్త లోపదోష ప్రాయశ్చిత్యార్థం శ్రీ హరే కృష్ణ మహామంత్ర జప కీర్తనం చ కరిష్యే. ఓం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. లెట్స్ చాంట్ at least one round sincerely. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हार्मोनियम
ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्योपाध्याय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा भामोदाय नगर ग्राम तारिणे। पञ्चकल्पतरोपस्स कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपे
गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सबाई बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
दिया करो दसे तृणपेक्षा गतिहीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे तृणपेक्षा गतिहीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे तृणपेक्षा गतिहीना गुरुदेव सकल सहने बल दिया कर सकल सहने बल दिया कर निज मने प्रियहीना निज मने प्रियहीना सकल सहने बल दिया निज मने प्रियहीना सकल सहने गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे तृणपेक्षा गतिहीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया सकल सम्मान करिते सकते देहनाथ जथा जथा सकल सम्मान करिते सकती देहनाथ जथा जथा आमी तबे तो गाहिब हरि नाम सुखे तबे तो गाहिब हरि नाम सुखे तबे तो गाहिब हरि नाम सुखे तबे तो गाइब हरि नाम सुखे अपराध हबे हत अपराध हबे हत गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे तृणपेक्षा गतिहीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया दासे तृणपेक्षा गतिहीना कबे हेन कृपा लोभियाए जान कृतार्थ होइबे नाथ 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 शक्ति बुद्धि आमी अति
শক্তি বুদ্ধি আমি অতি শক্তি বুদ্ধি আমি অতি শক্তি বুদ্ধি আমি অতি করো মোরে আত্মসাৎ মরে আত্মসাৎ গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করয়ে দাসে কৃণপেক্ষা অতিহীন গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করয়ে দাসে কৃণাপেক্ষা অতিহীন যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পায় তোমার করুণা যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই তোমার করুণা যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পায় তোমার করুণা যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই তোমার করুণা করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া 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 প্রাণ নারা কেব প্রাণ নারা জীবয়া আমি প্রাণ নারা কেব প্রাণ নারা জীবয়া আমি প্রাণ রাখিব না গো এ প্রাণ রাখিব না গো এ প্রাণ রাখিব না গো রাখিব না গো যদি তোমার কৃপা না হইল এই প্রাণ রাখিব না গো তোমার কৃপা না হইল এই প্রাণ রাখিব না গো তোমার কৃপা না হইল এই চার প্রাণ রাখিব না গো তোমার কৃপা না হইল এই প্রাণ যদি তোমার কৃপা না হইল এ চার প্রাণ রাখিব না গো গুরুদেব 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 জয় জয় গুরুদেব 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बोलो बोलो समय कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna. Shri Srimad Jayapataka Swami Maharaj Vyasa Puja Maha Mahotsav ki. So we are requesting devotees, where I am making the announcement, keep the place vacant. There are a lot of VIPs will be sitting there. So Guru Maharaj special guests are there, so they will be sitting here. তো আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি যেখানে অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে তার সামনে জায়গাটা ফাঁকা করে দিন, কারণ ওখানে অনেকজন বিশিষ্ট অতিথি বসবেন চেয়ারে, তো আপনারা দয়া করে অন্য জায়গায় চলে যান, একটু পিছনে চলে যান বা অন্য জায়গায় গিয়ে বসুন। হরে কৃষ্ণ। কারা কারা এখানে আছেন যারা ইংরেজি বোঝেন না, খালি বাংলা বোঝেন? হরি বল। মায়াপুর ধাম তো বাঙালি সব, কিন্তু সমস্ত আমাদের এখানে আলোচনা ইংরেজিতে হবে। তো যাদের কাছে এফএম আছে, এফএম ফেসিলিটি মোবাইলে বা কোনোভাবে,
তো এই অনুবাদ আপনারা আপনাদের এফএম চ্যানেলে শুনতে পারেন কানে ইয়ারফোন দিয়ে, এবং এই অনুবাদ হবে এফএম চ্যানেল 90-তে অনুবাদ হবে। আর যাদের কাছে এই এফএম ফ্যাসিলিটি নেই, আপনাদের জন্য অনুবাদ আমাদের পঞ্চতত্ত্ব এক্সটেনশন হলে করা হচ্ছে। আপনারা সেখানে চলে যান, সুজিতেন্দ্রীয় প্রভু সমস্ত যে কথাবার্তা হচ্ছে এখানে তার বঙ্গানুবাদ করে দেবেন। বুঝতে পেরেছেন? যে সমস্ত ভক্তদের এফএম ফ্যাসিলিটি রয়েছে, মোবাইল ফোনে বা কোনো এফএম রেডিও রয়েছে, আপনারা এখানে বসে 90 এফএম চ্যানেলে আপনারা অনুবাদ শুনতে পারবেন বাংলা। আর যাদের কাছে এই ফ্যাসিলিটি নেই, আপনারা পঞ্চতত্ত্ব এক্সটেনশনে চলে যান, সেখানে সুজিতেন্দ্রীয় প্রভু বাংলায় অনুবাদ করবেন। আর যদি আপনারা অনুবাদ শুনতে চান না, বসে থাকতে চান, আমাদের কিছু বলার নেই, এখানে বসে থাকুন আর ইংরেজিতে কথা শুনে যান। হরে কৃষ্ণ। Yes, definitely. Now we have also Spanish. I learned Russian and Spanish also. Hare Krishna, los devotos de habla español, se va a traducir la clase en la esquina del Panchatattva. Español en la esquina izquierda del Panchatattva. Oh, el canal de la radio FM es 102. 102 FM, 102. Харе Кришна, дорогие преданные, для тех, кому нужен перевод на русский язык, он будет проводиться вот в районе, видите, Аударья Лила машет вам рукой, вот там вот мы будем сидеть. И также по радио, если у вас есть с собой мобильные телефоны и наушники, пожалуйста, отыщите волну 92 и на ней тоже будет проводиться перевод. Так что еще раз, мы сидим вот там, на возвышении Панчататтвы, и перевод можно прослушать по радио на волне 92. Спасибо вам большое. Харе Кришна. Chinese, I don't know any Chinese devotees here. So Chinese translation will be available FM channel 97 behind Srila Prabhupada Vyasashan. So Chinese. हिंदी ट्रांसलेशन होगा राधा माधव और पंचतत्व मंदिर के बीच में जो जगह है उधर होगा। वो आपका एफएम चैनल है 103 Tamil translation will take place behind Radha Madhav altar. হবে না? Tamil translation is cancelled. So Tamil FM channel is 96 and translation will take place behind Radha Madhav altar. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. This is an announcement for all the Safari devotees. So Marichi has all the coupons in his hand, and he'll be passing out the coupons for all the Safari devotees to take lunch upstairs at the Samadhi Auditorium. So at 10:30, we'll be doing the rehearsal for the Vyasa Puja offering, and there you can get your coupons. All the Safari devotees. Thank you very much. Hare Krishna. অনুষ্ঠান শুরু করার আগে আমরা কিছু অ্যানাউন্সমেন্ট করব। যেহেতু সময় খুব সীমিত, তাই সকালবেলায় গুরু মহারাজের গুরু ভ্রাতারা, ওনার সিনিয়র শিষ্যরা এবং অন্যান্য সিনিয়র ভক্তরা, সন্ন্যাসীরা গুণকীর্তন করবেন। তা আপনারা যদি আজকে সকালে সময় না পান, আমাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আপনাদেরকে সুযোগ দেয়া হবে বিকেল বেলায় লোটাস পার্কে
আপনারা সন্ধ্যাবেলায় সেখানে গুরু মহারাজের গুণকীর্তন করতে পারবেন। I like to beg forgiveness at the beginning because of the limited timing. I will try my level best to facilitate all the senior devotees to speak and glorify Guru Maharaj. Preference will be given to his god brothers, senior disciples. In case I cannot give time to few of the senior disciples, please forgive me. And I will try to accommodate you in the evening session. I will try my level best to accommodate all of you. And I request those who are giving offering, please be precise. To the point, 2-3 minutes maximum. And please make your points clear and send the message. It's a principle that you can give all of your message in 3 minutes. So I request all of you to give your message in 3 minutes maximum. Please allow all the devotees. If you go on giving your talk and others don't get the chance, it's not fair because time is very limited. And Guru Maharaj will be little late because he is doing something else, and he'll take at least I think 1 hour more to come down. But he has requested that we should start the Vyas Puja offering. Last year also we did like that. So we'll start the Vyas Puja offering and wait for him because he is hearing at the top through Mayapur TV. So we'll be hearing that. But he will be coming maybe within another 45 minutes or 1 hour. So Guru Maharaj এখানে আসতে আরো কিছু টাইম নেবেন, 45 মিনিট, কমপক্ষে 45 মিনিট থেকে 1 ঘন্টা। তো গুরু মহারাজ বলছেন যেহেতু সময় খুব সীমিত, তাই এখন থেকেই ওনার গুরু কীর্তন এখানে শুরু করার জন্য তো উনি মায়াপুর টিভিতে এগুলো শুনছেন, তো উনি উপরে থেকে এগুলো শুনছেন এবং উনি তারপরে এখানে নিচে নেমে আসবেন।